yung ice cream na ano yan eh. Bago to. Oh. Belmar. Ay, may KFC. KFC na, boss? Oo, KFC. Uy, KFC diri ah. Ano ba yan, Dad? GoPro. Okay na boss? Oo. Tara mga GoPro. Videohan. May bagong building to. Sa bago na po ning ano? May mall, kondo. City. Sa 200 metro, lumiko sa kaliwa sa ilaw trapiko. Sa 100 metro, lumiko sa kaliwa sa ilaw trapiko. Taga diri ra ka boss sa Panglao? Dili, katigbian ko. Katagbian, oh. Ako taga Bohol, ay taga Lubok. Pagkatapos ay lumiko sa Oh, kanan. pero dugay ang uli diri ba? Sa una wala pa may airport diri paghawan ako. Oo, babuhay ko. Na naman international airport diri ay. Iwan ang stabilaran. Oo. Kamay ra ang stabilaran. O sa una kay Tagbilaran man to no. Sa Bogor na. Sa Oo. Bogor. Dako na kay airport diri. Na pa yung mga Koreano na ana Korean airline no, diretso dito sa Ilahan na. Direct dire oh. Bantog ra kay daghan kay na sila. Sa 80 metro, Oo. Pero may nindot ana kay daghang turista ba. Oo. Okay, para naay ka ng business. Kuan ko ning Panglao tungod ra pud ning airport. Ang airport na po no. Dakong tabang ng airport tagay. Bibo ang Mm. pagpatuloy ng 3 kilometro. Sikat ka daw ning Bohol no kay tungod ng aning airport ta. Daghang kay mga turista ba. Okay, di naman sila magbiyahe sa na. Doon ko pa sila kuan. Cebu pa Cebu, sila. oh, Cebu pa sila sa una no. Dere. So biyahe pagka ng Supercat. Oo, Mm. biyahe pa, Tagbilaran yan doon. Doon pa sila dire. Mm. Just to kuan, diretso na. Karon kay diretso naman. Yan yung operator na doon ra niyang airport lang hotel, nga lakawon ra nila. Di na kayo hassle sa mga foreigner ba. Mo nang ginahan bitaw nila. Ang Roman Empire. Oo. Mga Koreano uban nga ilara na nga lakon. Lakon. Mahilig na po sila magmotor no. Magmotor naman na sila. Di man. Pagpatuloy ng 2 kilometro sa J.A. Clarin Street. Goodyear. Goodyear. Plaza. Plaza. Oh, yeah. Katedral ugay no kadung di ra dapita kanina plaza. Dira, silbi mo drive ko diri kaya. Manila. Ilang ka sa kuan dire? Yeah, Traffic. Manila. Oh. Dapat to Manila mura mag Manila no. grabe. Shit, mura mag mabangga. Hindi yung pasalig kanina nila. Cebu Oo. gani murag. Murag Maynila na no? Oh. Crowded na kayo, daghan na kayo sa kedan. Talaga yung process na mo ani dito may yung process Cebu. Oo. Inte parbe. Oo. Magtay kadaming sa gidadaw na sa kanan dito Sa ng inspeksyon. Oo. Magtay lokal lagi na hawak magtang. Grabe jud ka traffic. Sabi Yeah. niya traffic. Daghan mga kuan ba nga nakasabot lahir ba ning city gyud Oo. daghan mga kuan. Kay ka Mga- lahi ka ng ilang mga- style mo drive no?
Oh, kanang Ang tao? ilahang sa puna niya. Oo. Basta lagi murag di masabot ay murag layo ra jud diri sa tuwa. Kitaan ba ito na ako bitaw Manila? Ayun ko na grabe mga tawanan mga driver. Grabe ito murag bumper to bumper na kuno. Bumper to bumper. Mga bus, gudag ko kayo. Oh, yes. Singit na mga motor, mga sakyanan. Shit. Grabe kayo ng Manila. Silbi maya pa diri bitaw sa bukod kay di Oh, kayo. kayo. Oo, di kayo bitaw ni diri. Okay pa di. Daghan diri nga na no na motor no kanang mo sa tao ginaya. Tok-tok. Tok. Tok-tok ba buhay nga na dire. No, daghan. Bao-bao og tok-tok. Masa man biyahe nila doon ra pa dire ra pa. Oh, Tagbilaran na po sila. Libot na sila. Oh, libot na sa Tagbilaran niya. Katong nas Panglao. Panglao ra po to sila. Panglao ra po to sila. Na dawis po, napoy dawis. Dawis ra po to sila. Kay- Dawis ra po na sila. Oh, mo na limit nila. Ang Tagbilaran pwede mo kanang hatod og pasahero sa Panglao. Pero dili sila makadalag pasahero gikan sa Panglao o dawis padung sa Tagbilaran. Oh. Dakpon sila. Dakpon sila. Oo. Ay mo na kanang low dire. Ang batas dire. Nya kana pong taga Panglao og dawis makadaog pasahero sa Tagbilaran. Oh. Okay ra. Pero Oo. dili po sila ka-pick up og pasahero dire padung sa Panglao. Oh shit. Okay, naman po'y manakop dia sa kuan atong may outpost sa Dawis. Dawis. Oh. Magpatuloy ng Kuya, diretso sa Sa gitna nga dito, ang multa po na 1.5. Tay dako ah. Wala. Di lang sa kamusugal. Di na kamusugal na kay madakpan ka wala na imong Pila rin imuhang, pila rin pite. Oo. Atayo dai. Ila mo nang gilimit man nila nga na para di Kuan para magagawan og kanang pasahero. Di magilog pasahero kay Oh. namong gupoy uban nga Kanang mura na mag-vice to vice ba ano ba? vice versa ra. Okay. Oo. Dako na bayad pite nang ikag Panglao to Tagbilaran. Tinuod bitaw po na. Okay ra po nang gilimit para pantay ra po sila ba na di kayo Di gataw lang na. motod, pero di ka kadala eh. Hindi balik, zero no kaya Zero na mo ra pa rin may kailangan na kanang zero ka Di pa sa pagbalik mua nila. nga, sige asam eh. Oo. Panglao Dawis sa Tagbilaran. Basta grab ka, kasi asa ka. Sa may booking. May nakanindot dahil sa grab dahil. Iway limit. Wow. Oo. Big crispy. Sinave mo yung ano niya? Yung kuya? Yung card niya? Nandyan? Oo. Mabuti yun kasi tawagan lang natin siya kung ano. Madali na naman nagpagkat eh. Yeah. Hindi yung ano ba, pag pumunta tayo ng Cebu, sakay tayo sa kanya. Saka yung tour. May tour siya eh. Yeah, yung tour niya, 8 na yung napupuntahan. Plus, may isa na ano. Oo. Yung parang sabi niya, extra 500. Hello, ma'am. Let's go. Okay. KFC, you want KFC, right? KFC? Gusto niyo KFC? I'm just telling you guys. Huh? Huh? What? Oh, you want it? Okay. You guys want it? Okay. Can you get me a jumbo? Jumbo na? Yeah, jumbo.
This one? Yeah. Jumbo sour. Ang sa imo ha? What yours? Jumbo sour. No, jumbo sour. Jumbo sour cream. Tyree. Ito yung ha? Barbecue yung kanya. Barbecue flavor. Barbecue flavor daw. Barbecue. Yan. Mega. Ito yan. Jumbo. Kay Tyree. Half barbecue. Half chili barbecue. Half chili. Where's that? Alright. Huh? You can order like? Sour cheese? Kuya? Sour cheese? Sour cream. Sour cream? Then I write it. Sorry. Jumbo. Yung kay Dad, maliit lang daw. They don't. Ano isa na Chili barbecue. Chili barbecue na yung kay Kaya. Jumbo? Chili barbecue. You want chili barbecue? Yeah. No, you can pick two flavors. I want it. Hello. Kanang Sorry. Sir? On it? Excuse me, ma'am. Ma'am, excuse me, sukli. Wala na kayo 10 pesos, ma'am. ano boss? Order ko kanang jumbo half chili barbecue, half chili cheese. One flavor, ang sir. One flavor lang? One flavor? One flavor. Mega? Chili barbecue. Yung mega, yung it's not jumbo. Okay, I want bigger. Mega. Katong ano, tunga half. Yeah. Chili barbecue. Oo, kanang cheese. Chili cheese. Wala chili na. Oo. There's no chili. There's no chili Chili. cheese. Okay, just get chili barbecue. Chili barbecue. Yeah. Tapos ano, jumbo sour cream. We have, sir. Oh, half. Oh, half. You Oh. want two flavors? Okay ng jumbo chili barbecue. How come Dad? Ilang flavor yun? Dalawa. Yung kay baby. You have two flavors? Yeah. 330 lang. How about Kuya? Sour cream. May barya ka Dad? Yeah. Can we sit down first? Yeah, we gotta find somewhere to sit. Wala ka ng barya ka na? Ay, makapal. Kano? Kano daw? Dad, Pila to? 300? 130. 1030. Ito lang 1,000. Sige, para mabarya. Ala ka lang, mura na mga ligo, dagat. Lagi,
dagan mga bata na sa buntan. May purpil. Purpil. Chili. Yeah, different color to see. Salamat. Huwag mo ko rin yung basket. Mango, no. The basket. Mataga hawak ng coins. Yes. I'll keep the change. Thank you. Salamat. Yeah. Yeah, later. Is that yours? Just take it. Which one is it? Doon lang umupo. Hanap tayo ng ano kainan. Yan, meron sa baba. Yun ang Greenwich. No? Really? Gusto mo? Ha? Kumain doon? Wala na ditong kainan, mami. Doon lang kainan, lahat. Diyan tayo bumili nun eh. Upo tayo doon kainan, mami. Yeah. Kain tayo ng pizza. Hindi mo kakain din ng mga bata. Busog. Ha? Wala na po dito ko na. Yeah. Potato corner kahit saan. Ang dami. Meron mga dili to life plan. So what's so? Gusto mo doon sa ano? Ayun, Greenwich naman eh. Gusto mo, mami? Greenwich? Ha? Gusto mo? May try? Ha? Ay! Dito na lang ako, madami. Yeah, the barbecue. I keep seeing this on TikTok. Gusto mo kumain, Dan? This one. Quite on this one. Mang inasal? Yeah? Ikaw, gusto mo? I don't know. Kumain tayo sa Mang Inasal pero hindi tayo nag-order. Jollibee. Yeah, Jollibee. They have a Pokemon Jollibee. Ano yan, Dan? Ato na, ato na. Yeah, this one right here. Oh, you want that one? Which one you guys want? This one? Here, baby, come here. Here. Go here, because I'm gonna order the outside. Pick one, what you guys want. Want it? Oh, here. Take a picture of it. I'm gonna order here, Oh, okay? yeah, I want that one. You want this one? That one has milk in it.
You want this one? Yeah. Which one you like? I want. Yes, sir. Hello. Anong I want lychee yakko. ha? Right there. Lychee yakko. Like No, dragon fruit yakko. dragon fruit? Yeah. Dragon fruit. Usa ka dragon fruit te. Wala na te. Oh. Wala na. Oh. There's no more. Pina colada shake. Pina colada shake te. Oh. What size? What size they have? Size niya te. Oh, kanang pinakatako. Oh. The medium. No, let's get the large one. Oh, large one. Yeah. Naamoy guyabano te? Wala na te? Oo. Avocado na. Purot na po, sir. Puro na po. Oh. Ang saan nabili niyo te? Na-display, sir. Kanik. Buko. Oo. Mangga buko. Sorry. Bangga. Buko na, may buko. Oh, buko po. Oh. Kanang dako na size. Oh. Hold it. Why? What do you want? Ha? Nothing. Ate. Pinya colada. Wala. Pila te? Hold on. Wait. Ay, wala ha? Wala, oh. Wala sukli. Sir, thank you. Salamat kayo, te. Umaga. Ako na yung basura eh. Bakit? Oh, na, light basura pa to, te. Salamat kayo, te, ha. Ayan na lang, te. Ayan na lang, te. Okay ra. Oh, salamat kayo. Kay bugat sa bulsa. Next time. Okay lang, binigay ko. Binigay ko sa kanya. Kasi tinapon namin basura. Okay na trash. Right? It's good. It's like your... Fresh. Good, right? Ano? That's the bottom. Give the apple to me. Stop. Te, na may napkin? Napkin? Oo, na. Ha? Wait. Dili sa ubos, ha? Orange. Pina colada. I unplugged my ear. You want to see? No, I have this. Here, kuya. Yes, sir.
Saan nyo gusto pumunta? Weeks gonna, we're gonna walk around? Yeah. Let's go. Gusto mo pumunta sa taas, baby? Let's go. Hindi. Upstairs. Ikaw ba? Mga tao na okay lang ba dito? Ay, ikaw ba? Ibang tayo. Pati dito yung tao. Mo? Basta na tayo dito na. Sige, gagawin na mas mercy. Grabe ka ba lang? Ikaw ba? Sige, sige. May mga phone sila. There's a lot of people. Yeah. Haircut. Barber. Wanna cut your hair, kuya? Yeah, paikot. You like it? That's good. We got printers. Oh, yeah, you're sure. This is like a Best Buy. Best Buy. Really me. iPhone. They like phone here. iPhone. You know, in the malls in the US, really any technology. No. Inside. Really any like. Here it's like everywhere. Look. It's the brand from the US, the brand. It's only available in certain countries. Yeah. Only in like especially Asian country. Yeah, they have it. It's like they copied Apple. And you know what? And you know what? They made it cheaper. Uh-huh. And they got mad, so they banned it. Yeah. You have drone. Look. Let's just go.
You guys play here before? Yeah. Yeah, there. Sinong ihi? Okay. This one is fast. Dito tayo papunta doon naman. Hindi na tayo doon kanina, ba? Yeah, ikaw tayo. Kanina na tayo doon kanina, di ba? Baba na tayo. Ba? Bro, where are we going? Ba? Wala na dito. Gusto mo pumasok natin sa ano? Mami, bilang tayo ng deodorant. Ikot ka tayo. Oh, okay. Dito na pala eh, oh. Yeah, yung grocery store. Bili tayo ng ano dyan. We're not Deodorant. going there. Doon yung daanan. Doon. Go. No. Why did I agree to go? Please, uy. Fix right. Dito yung entrance, oh. Asa may entrance, te? Dire pwede mag-agi? Bawal drinks? Ay, basurahan, te? Sa CR, sir. Oh, sa CR? Salamat. Go sa bathroom. Here, with the men. Go, daddy. Go, daddy. Throw it away. That one too. Okay, go. Right in there. Hold on. Ayan. Chinelas. Go. Why is there listed in the lotion area? Lotion? And here's Colgate. God, you should have got the small card. Aside with the dip?
Yeah, you should have got the small car. It's like crowded. Halo kuya. Yeah, I like to drink it. I'm gonna sit in here. Kuya, carry ka niya where? Aga. Wrong way. No, it's not everywhere. It's the right way either way, Dad. That's right. Good. That's good. There's no wrong way. Dad, tanong ka na milk clipper. Hindi ba ganda? Nakikorta. Ha? Milk clipper. Kahit na naman, Dito na gulong ba? Tagay lang. Anong tawag nun sa... Milk clipper nga. Detergent. Dad, tanong mo yung mga nag-isnap. Ha? Why you mad at me? Boss, asa man ang nail clipper na kaya ng pangputol ba ito kuko? personal care sir, tumoy. Personal care. Oh, tumoy. Salamat ka. Sa dulo. Personal care. Kaya yun ba na tayo? Yan. Go follow mami guys. Excuse me. Dad, wala tayong baby wipes. Ay, meron pa ako dun dalawa. Pwede na yun, oh. Dami no. Dalawang, ubos na kayo isa. Ilang araw pa lang tayo dito. Marami yun. So, bumili. Kung bumili, dito na tayo eh. Yeah, bili ka na isa. Gusto ko yung maliliit na. Kaya to? Pwede kaya to, Dad? Pambata yan eh. Tato marami yan. Yung tawas, mami, yung tawas. Ayan kaya sila. Tawas. Right. Do you have one? May tawas ba? Do you have one? I don't have You need it? No. No? Mami, ito na yan, di ba? Yeah, tapos hindi. Iya, tawas. Sunod mo yung pagkuhay.
Yun lang. Yeah. Doon yung nail clipper daw sa personal ano. Right. No, I mean for for breathing. Remember that? Oh yeah, Saan? Yeah. Can you smell it? I don't know. Just B to Mentor 36, please. Just B to Mentor 36, please. Meron ka lang dito ano, yung mami, yung sanitizer. Meron ako sa bahay, Dad. Yung wipes. Sa bahay, sa ano, sa luggage. Luggage. Sa hand sanitizer. Pero wipes siya, hindi siya. No, seriously. I'm not tasting it. Maganda yun. Smell like baby. Wanna try? Yeah, look, this is like less than $1. Small one. Not Just B to Mentor 44, please. Just B to Mentor You wanna get the big one? No, I can't. You can't. Oh, the small one. Travel with it. Only the small ones. It's only less than 100 ml. Oh, okay. Yeah, it's over. That's 50 ml. Yeah, it's less than 100. Okay. That's 125. Only the small ones. Yeah, I know what it is. My turn. Let's see if you know your friends. Oh, so you know what it is. Oh, I'm gonna show this to Tita Mommy. She likes them. That sounded so good. Mami, mami. Doon ka na mamili. Kaya nga. Huwag dito. Sounded fresh. Yeah. Baby, hindi pa na. Okay, that's I'm done. Gusto mo ba yung nail clipper? No. No. Di puntahan na natin. Excuse me. Thank you. Ito, nail clipper. Ang dami. Ang liit. Yan, malaki. May lang. Yun lang naman yung kanina. Oo. Sabi natin. Kanang nail clip, kanang pangputok kukote. What tweezers? The lady. Oh. Maliit lang. Ito lang isa pa. Tsaka ito lang po atin. Ito na lang. Wala. Opo. Wala na? Yung nagkusirin doon sir. Pwede pong bayaran dito? Wala ka kasyo. Diyan, sabay sa kusirin. Ito po. Oo, sabay, oh. 5 ulo. Mahulog man eh. Mahulog na dire. Hindi okay na yan. Maniliit. Ano mo na lang, hawakan mo na lang. So, sulupin na naman. Silupin na lang, no? Mag-ikot-ikot pa nga tayo eh. Kaya may ilagay mo lang kasi mahulog ba? Kailan tayo punta kay mama? Hmm? Kailan tayo punta kay mama? Baka siguro Wednesday na. Tapos Thursday, alis tayo, punta tayo sa Cebu kahit isang gabi lang. Balik tayo ng Friday.
15, yun ba yung birthday mo? 15? Friday? Sunday. 15. Sunday pa. Sunday ba yung birthday mo? Oh, salamat kayo, te. Salamat, te. Ano pa yung ano? Guys, This one something like chips or anything? mga Yeah, like chips for the sale. Sashimi ko man. yeah. Doon lang tayo sa Manila bumili ng ano. Dad, pangkain lang nga nila. Yeah, pero yung ano ba yung bibili sa ano? Yeah, Dad. Yeah. Kelas. Clyde, Kyrie. Go follow mommy, go. Go. Daming boy bawang. Sarap. It's like crispy. Grabe oh. Oh, mumura mga. Ang daming ano, chichirya. Come on. Hey, I got you already. It's not air. Kyrie, you want V-cut? Yes. You want it? It's Hindi spicy. pala nang binili ko. Yeah, Where's I the card? Waitan ko lang muna na. Yung Yung kinuha kong turtle. That roller coaster. Be quiet. ang malaki. Tomorrow, we go street food. Yeah, maybe. Because we're gonna visit your lolo, Oh, yeah. grandpa. Your tita Helen. She ordered food for us. Tomorrow? Yeah. Oh, that's nice. So we're gonna go there at 10 a.m. Yeah. Where are we going? So grandpa, lolo. You can see your lolo. Yeah. City. Tita Helen's so nice. I want to go in the hotel. Where's Clyde? There's right there. What is that? Tortillas, chips. Where's Clyde? I'm gonna sit inside. Yeah. Why should we bother? Put it here. I'll skip this. Okay, I'm fine with it. Yeah. Let's go. Not this? No. Pepper crunch? Okay.
Wala na? Wala na tayo nakalimutan? Wala na. Deodorant, toothpaste. Mayroon. Toothpaste. May kumuha ka toothpaste? May Hindi. toothpaste tayo doon? Hindi. Ano bang kulang? Yung pang paa. Hindi ko lang Oh, yeah, sila pala. dito. Sa skincare yun eh. Skincare ba yun? Yeah. Tanungin mo yung mga nag-i-stack. Anong tawag nun? Foot powder. Food powder. Yung milk po. Okay. Boss, ako question. Na may mga food powder dire? Food powder kanang sa sapatos bitaw? Training, tumoy Oh. sir. Ang tumoy? Pero wala oh. Wala diha? Aspect ka pa wala. Oo, sige. Buwan ni dapit sir basi napas tumoy. Oh, sige sige. Kung sa karan is tawas ni naa dito. Tawas ito. May tawas. Doon na. Salamat sir ah. Food powder. Ha? Doon ka sa dulo. Yabe. Oh, shit. Meron? Ayun pala. Sabi ito. Ano yan, powder? Oh, ayun pala eh. Pwede sa kilikili, pwede sa ano. Sa paa lang, yung pampaa lang. Wala nga, ito na nga. Oh, yan, pwede yan. Itong nakuha mong una, yun ito. Yan, pwede yan. Kuha ka ng mga dalawa. Maliit lang yung ano, kinuha mo. Kuchin po na yun. Dapat parehas lang. Para ano, pampaa talaga. Yan, pwede na yan. Okay, wala na? Yeah, let's go. Let's go. Let's go. We're all done. Yeah. Wala na? Okay. Let's go. Pwede ito lang? Pwede dito. Bayad ka. Ikaw man bayad. Recap. Remember like this? My phone was like this. Bayad. They put it in the box. Instead of bag? Yeah. That's useful. Yeah. See? All the bag. They reuse all the bags. Yeah. Is this your childhood? Huh? Yeah. Ano? Did your grandma's call you Bing Bing? They put the story. Yeah. Mom, look. Mom. Pico. What are we gonna do? Are we gonna go home now? Yeah, I'm gonna go after this. There's billion. Yeah, there's billion bucks. Where's the No. push pop? I know, I saw it earlier. I'm gonna get one, but it's too tiny.
says kind. To you. That's what you said. Gum. The big one. There's no big one. Oh, big one. Ate, makamiyos. Ayos, eh. Guys, ako po. Sukot, eh. Mame, ako na. Meron akong mga barya dito. Sa? Yun, no? Nanay, sa mga ito, ah. Wah. Okay lang. Ha? Okay lang. Okay na? 35. Ha? Di, meron pala ako dito. Meron ako dito. Wait, Ilang yan? Thousand naman ba? Hindi naabot. Ora magipusil. Yag tingog ba? 12.52. Kulang pa? $2. 2 pesos? Yeah, 2 pesos. 5 yan, di ba? Yeah, Pwede 5 na isa. piece. Up and then. Salamat kayo, te. Ano to? Maria. Salamat. Piso? 2 piso? Let's go home, let's go home, let's go home, let's go home, let's go home. Are you so tired? Yeah. That I'm gonna go home too. No, because we're done. So Ame, mag-book ka na. Akin na yung ano mo, akin na. Ah. Inasal.
Mami, ito yun. Palabas. Ito yung gumawa kanina. Yeah, dito. Gusto mong umupo muna bago magpabook? Dito? Yeah. Oh yeah, sa taas pala. Oh, okay. Oh. Yeah, let's go. Dad, Yeah. so good doing business with you, man. You're really cool. Yeah, oh, taas. I look up to you, man. Why is Like this it. one so fast? Huh? It's fast. This one. Johnny. Dito sa gilid, mami. Dito sa gilid. Guys, come here. Let's wait for the... You think you could run away, pal? Dad, you know how much this is in US dollars? I know how to get down this. I see him. I see him. That mama there. I see him. Hey! Wait, no, he's going the wrong way. Where's he going? Nasaan na ba siya? Ito. Nandiyan na? Na ano may grab, sir? Oh, yeah. Gahulat na lang ba? Oh, waiting. I see him. I see him. It's on. Baka yan yung dad. Yeah. I'm gonna So, yan, cancel no? it. What if you cancel his Baka yung sasakay dito yata sa masakay. Doon. Yeah, right there. Go. Yeah, no. That is not him. Is that him right there? Nasaan? Doon kaya tayo, mami. Mami, doon kaya tayo. Doon tayo sa wala. Go, Kyrie. Where'd he go? Yeah. That one? Let's go. Hello, kuya. Kumusta? Magkasya kayo dyan? Yes, Oo. Buksan natin yung sa likod. Okay ra, kuya? Okay na. Oh, okay ra na. Oh, kandong. Ay. Okay na din na. Sige, ano na? Yeah, baby, no. Close it properly. Okay na? Oh. Mayot, kuya, kay imong gi-accept. Kay dugay kay magahulat ba? Walay mo ma-accept pa. Oo ba? Oh. Mag-tricycle na sana. Ay ko mag-tricycle lang siguro ta. Dito mo ko sumantalan ka nagkuhan. Aw ga ano, pesto. Parang panglaw sa pang-grab siguro. Oh, naa siguro sa Panglaw no. Kay ganiha pag book na mo, accept man na yun. Panglaw. Oh. Taga-doon kayo, kuya. Ah, Taga-panglaw kayo. ade. Naka-arena sa Cortes. Ah, sa Cortes. Oh.